Malaysia hari ini berdiri sebagai antara ekonomi Islam terbaik dunia, sebuah kedudukan yang tidak datang secara kebetulan tetapi hasil visi jauh, dasar yang stabil, dan kepimpinan yang memahami keseimbangan antara kemajuan moden dan prinsip syariah. Dunia memerhati dan mengakui bahwa Malaysia tidak hanya membina ekonomi untuk rakyatnya, tetapi membangunkan satu model ekonomi Islam yang menjadi rujukan global. Dalam banyak laporan antarabangsa, Malaysia konsisten berada di tempat pertama. Indeks ekonomi Islam global mengatasi negara besar lain kerana keupayaan kita memadukan nilai Islam dengan sistem ekonomi moden. Kekuatan ini dapat dilihat dalam sektor kewangan Islam yang kukuh, bank-bank Islam yang dipercayai dunia, pasaran sukuk yang menjadi antara paling aktif di planet ini, serta rangkaian perbankan yang berpaksikan ketelusan, keadilan dan keberkatan. Malaysia juga muncul sebagai peneraju industri halal dunia. Pensijilan halal Malaysia bukan sahaja paling dipercayai, malah menjadi standar global yang digunakan oleh negara-negara lain sebagai rujukan. Dari makanan, kosmetik, farmasi, logistik, sehinggalah kepada pelancongan, industri halal Malaysia berkembang sebagai sebuah ekosistem ekonomi bernilai ratusan bilion yang membuka peluang pekerjaan, menarik pelaburan dan mengukuhkan kedudukan Malaysia di peta dunia. Di samping itu, Malaysia mempelopori pembangunan wakaf moden, insurans patuh syariah, fintech Islam, dan pasaran modal Islam yang memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, pengurusan risiko, dan larangan riba digabung secara profesional, sehingga menjadikan Malaysia destinasi utama pelabur global yang mencari kestabilan dan keberkatan. Dunia melihat Malaysia sebagai sebuah negara Muslim yang moden, terbuka dan progresif yang berjaya mentransformasikan nilai Islam menjadi kekuatan ekonomi sebenar. Dalam suasana global yang tidak menentu, Malaysia tetap teguh kerana asas ekonominya dibina di atas disiplin, integriti dan inovasi. Malaysia bukan sahaja membuktikan bahawa ekonomi Islam mampu bersaing, tetapi membuktikan ia boleh menjadi antara yang terbaik di dunia. Dan hari ini, seluruh dunia mengiktiraf Malaysia sebagai model ekonomi Islam yang berjaya, stabil dan dihormati. Terkejut tak? Malaysia sekarang ekonomi Islam paling kuat di dunia. Bukan nombor 5, bukan nombor 3, tapi nombor 1. Dan bukan setakat tahun ni saja, 11 tahun berturut-turut Malaysia kekal nombor 1 di dunia. Ranking ini datang daripada Global Islamic Economic Indicator ataupun GIEI dalam laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025 yang diterbitkan oleh firma antarabangsa Dina Standard dari US. Laporan itu menilai 81 negara dan Malaysia duduk di tempat yang pertama mengatasi negara-negara Arab yang lain. GIEI ni bukan setakat tengok zakat je, bukan tengok bank Islam je. Laporan tu akan menilai seluruh ekosistem ekonomi Islam, termasuklah kewangan Islam, makanan halal, farmaseutical patuh syariah, fashion dan kosmetik mesra Muslim, pelancongan mesra Muslim, teknologi dan perkhidmatan digital. Dan semua sektor ni Malaysia consistently berada di ranking teratas. Dari dasar kerajaan, industri, penyelidikan sampai ke standard halal. Ramai yang tak sedar, ekonomi Islam sekarang raksasa global. Ini fakta dia. Perbelanjaan pengguna Muslim dunia tahun 2023 sebanyak 2.43 trilion US dollar. Aset kewangan Islam global pada tahun 2023 sebanyak 4.93 trilion US dollar. Dan diramalkan akan terus meningkat kepada 7.53 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Makanan halal global pula bernilai 1.43 trilion US dollar dan diramalkan untuk meningkat kepada 1.94 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Dan bila kita tengok demografi, lagi jelas. Populasi Muslim dunia lebih 2 bilion, lebih 25% populasi global, 540 juta belia Muslim dijangka wujud menjelang tahun 2030. Dan apa maksudnya guys? Permintaan produk dan servis patuh syariah akan terus meningkat secara global. Dan kenapa Malaysia leading sekarang? Sebab Malaysia ada ekosistem yang sangat kukuh. Kita ada bank Islam, tabung haji, JAKIM, standard halal yang diiktiraf antara yang paling ketat di dunia, infrastruktur kewangan Islam yang matang, dan sekarang kita ada startup fintech yang patuh syariah pun makin berkembang pesat. Negara lain baru nak kejar, tapi Malaysia dah 11 tahun bertakhta. Malaysia bukan negara majoriti Muslim, Malaysia adalah peneraju ekonomi Islam dunia. Kadang-kadang dunia yang nampak kekuatan kita dulu, barulah rakyat sendiri sedar. Aizudin Samni, Ideas that move Malaysia forward. MashaAllah, Malaysia is the best place for foreigners to learn about Islam. Recently, I attended Omar Suleiman's lecture in Shah Alam. So many brothers and sisters here. Alhamdulillah.
One of the CNN's top 25 Muslim American changemakers, Suleiman was born in New Orleans and completed his PhD at the International Islamic University, Malaysia. He loves coming to Malaysia, but he's not the only one. Recently, Malaysia has also hosted Dr. Haifa Yunis, and Yasmin Mogahed is about to arrive next month. Malaysia is an open society, alhamdulillah, it is quite democratic. Which makes Malaysia a perfect place for the world to learn more about Islam. This is officially the best country in the world for Muslim travelers. Welcome to Malaysia. In 2025, Malaysia was officially voted as the top Muslim-friendly destination of the year. But why exactly? Well, firstly, you will find mosques and prayer spaces literally everywhere. From grand mosques to smaller prayer spaces known as suraus, you'll even find them in petrol stations, public places, airports, shopping centers, and in hotels. Secondly, halal food can be found everywhere you go. And the best part is that you'll find a blend of Chinese, Malay, Indian, and Thai foods. Even supermarket products have halal certified logos. Hotels are also equipped with Qibla pointers and prayer mats. Malaysia also has so much to offer when it comes to Islamic heritage. From magnificent mosques to the country's oldest mosque built with no nails, Malaysia is also home to the Islamic Arts Museum, where you'll find a 400-year-old copy of the Quran from the Qing dynasty in China. Aside from all this though, Malaysia never gets boring. You'll find the best cities in the world, so much greenery, and my absolute favourite, beaches that you never knew existed. Malaysian and international volunteers are doing an amazing job introducing tourists to Islam. I joined Raihana at the Federal Territory Mosque for a guided tour. 99% of the visitors here are non-Muslims, and it takes over 1 year of studies to become a volunteering guide. Raihana, originally from South Africa and a multi-religious family, has the patience and the outlook to build bridges of understanding between people of different backgrounds. God is so kind, God is so compassionate, God is so loving. She has been based in Malaysia for 10 years and her son grew up attending Masjid Walayah Persekutuan. Tourists from Russia, Hong Kong and Japan appreciated marvelous architecture, got acquainted with the Quran, and even assisted at an Islamic school rehearsal. Terima kasih for this heartwarming tour. Kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang menjaganya. Berapa tiangnya? 4. Yang pertama sultan. Sultan berkuasa menjaga agama. Sekarang di Medan masih ada sultan. Ada Sultan Delhi. Tapi tak ada kuasanya. Sultan pelindung agama. Yang kedua, mufti. Yang menjaga Islam di Malaysia, di Brunei Darussalam, sultan. Kita sultan tak ada, mufti. Kita mufti tak ada. Yang ketiga adalah lembaga negara bernama JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. JAKIM namanya. Sekarang kutanya, apakah ada lembaga negara Islam di Indonesia? Itu Kemenak, Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan lembaga agama Islam. 10 most beautiful masjid in Malaysia. Assalamualaikum. Today we are in Shah Alam visiting a blue masjid, which is the largest blue dome in the world. It was built in 1988, same year as I was born. It's one of the largest masjid in Southeast Asia, and especially you see that blue dome. It's the largest blue dome in the whole world. And also they have 4 minarets, 142 meters high, one of the highest in the world. Let's go inside and pray. You see that beautiful Quran curved on the blue dome. It was made by a very famous calligrapher from Egypt. Let's go inside the prayer hall. The first floor is for men, second floor for women. The main prayer hall can accommodate 24,000 people to pray inside. Wow. Allahu Akbar, Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan. Assalamualaikum from Palestine. Also, they have a food court inside the mosque. Let's go check. Arab cafe. Some Arabic. That's the Mamak style. Maybe we can collaborate some business.
Yeah, that's cool. That's cool. 好呢。精神呀你啊。Juma Mubarak. I'm planning to visit 10 most beautiful masjid in Malaysia every Juma. If you have any good recommendations, please type in the comments. See you next time. Hey, don't know if you have ever seen that before, but this is called the floating mosque. It's really huge here in Kota Kinabalu. Looks like it's floating. And when you look on the right here, the mountains of Sabah, just right behind. On the left here, it's the sea. Oh, what is that? There's like 3 flags. Sabah, Malaysia, and don't know what the last one is. Kesimpulannya, Malaysia bukan sekadar sebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi Islam, tetapi menjadi contoh terbaik kepada dunia tentang bagaimana nilai syariah dapat digabungkan dengan kemajuan modern, dari keuangan Islam, industri halal, sukuk, wakaf, fintech, hingga tadbir urus ekonomi yang stabil. Malaysia membuktikan bahwa ekonomi berteraskan prinsip Islam mampu berdiri setanding, malah mendahului banyak negara lain. Dunia mengiktiraf Malaysia sebagai peneraju ekonomi Islam yang progresif, telus dan diyakini. Inilah bukti bahwa apabila nilai keberkatan digabungkan dengan inovasi, hasilnya ialah sebuah ekonomi yang kukuh, dihormati dan terus berkembang.